एंडोकार्डाइटिस। नेचुरल वाल्व को डैमेज करना दैट इज एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। डैमेज वाल्व के ऊपर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या कहते हैं? सब एक्यूट इन्फेक्टिव। तो इसका मतलब क्या है? कुछ एग्जामिनर डायरेक्ट पूछते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस? आंसर इज स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। और एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का कॉमन कॉज क्या है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखें कि नोट लेके नोट FSLE, SLE स्टैंड फॉर सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। पेशेंट FSLE पेशेंट leads to infective endocarditis, leads to infective endocarditis. It is known as डैश, इसका एक नाम है। अगर SLE का नेचर क्या है? इन्फेक्शियस है कि ऑटो इम्यून है? SLE इज ऑटो इम्यून डिजीज, ये मैंने पढ़ाया था ना, जिसमें ज्वाइंट पेन होता है, जिसमें बटरफ्लाई या मेलर रैशेज होती है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 11 ऑर्गन को डैमेज कर देती है। मैंने रैश और पेन ये लिखा था कि नहीं? तो उसमें किडनी भी डैमेज थी, इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी थे, मेलर रैशेज भी थे, ज्वाइंट पेन भी थी, इनीमिया भी थी। SLE कैन आल्सो डैमेज हार्ट। इसमें क्या डैमेज हो सकता है? हार्ट। और अगर SLE पेशेंट में हार्ट डैमेज हो जाए तो हार्ट के अंदर क्या कराता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए if the patient is diagnosed for infective endocarditis but the patient has which disease? SLE। तो इस infective endocarditis को हम क्या कहेंगे? It is called Liebman-Sack endocarditis। ठीक है, endocarditis। So Liebman-Sack endocarditis is a type of infective endocarditis but it is most commonly seen in which patient? SLE patient। याद रहेगी क्या नहीं? ये SLE पेशेंट के लिए जनाब क्या है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। तो देखिए आप लोग एग्जाम में बैठे हैं, उसने कहा कि पेशेंट इज डायग्नोस्ड फॉर लिबमैन-सैक एंडोकार्डाइटिस। दिस पेशेंट को प्रीवियसली कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज होगा? SLE। आप लोगों को कैसे याद रखें एग्जाम में? देखे एस से S नीचे ले आए, सैक से S से L ले आए, SL, और ये क्या है? E। तो ये पेशेंट हमेशा SLE होता है। ये पेशेंट क्या होता है? SLE। तो आप लोग इसका पहला वर्ड, इसका पहला वर्ड S है और इसका L है और इसका E। दैट पेशेंट ऑलवेज हैज SLE पेशेंट। क्लियर है? अब दो चीजें याद रखें, हम जब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट की इको करते हैं, अगर ये एग्जाम में आ जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, आंसर इज इकोकार्डियोग्राफी। हम क्या करते हैं? इको करते हैं, ECG नहीं करते, चेस्ट एक्सरे नहीं करते। दे आर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक्सरे भी कर सकते हैं, ECG भी कर सकते हैं, लेकिन डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? इको करेंगे। नीचे लेके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर IE इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, आंसर इज इको। इकोकार्डियोग्राफ आपको बताएगा दैट द पेशेंट हैज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इधर देखें, जब हम एक्सरे करते हैं एक्सरे, तो एक्सरे में हमें इस तरह, फॉर एग्जांपल दिस इज द हार्ट, ये हार्ट है, हाउ मेनी चेंबर्स? 4 चेंबर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इधर फोकस चाहिए, ठीक है? देखे हार्ट के हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? 3। सबसे बाहर वाला लेयर जो हार्ट का होता है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। जो मिडल है मसल से बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। और सबसे इनर लेयर को क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। ये तो हर एक को पता है ना कि हार्ट इज लाइंड बाय 3 लेयर्स, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब इधर फोकस करें, यहाँ पे कौन सा वाल्व है? यहाँ पे माइट्रल वाल्व है। ये कौन सा वाल्व है? माइट्रल वाल्व, जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। सुन ले, हाँ। अब यहाँ पे ये जो लेयर है, लेयर में बना रहा हूँ, ये हार्ट के आउटर साइड पे कि इनर साइड पे? इनर साइड पे। और ये इनर साइड पे लेयर इस तरह आया है और इस वाल्व को लाइन करके फिर इस तरह नीचे आया है। इसका मतलब जो हार्ट का इनर वाला लाइन है एंडोकार्डियम, दे आर आल्सो रैपिंग अराउंड दी वाल्व। ये किसके इर्द गिर्द भी है? वाल्व। क्योंकि हार्ट के जो वाल्व थे वो तो इनसाइड पे होते हैं, तो इसके ऊपर कौन सा लेयर रैप होता है? एंडोकार्डियम। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस एक्चुअली मीन एंडोकार्डियम का वो एरिया डैमेज होना जो किसके ऊपर जा रहा है? वाल्व के ऊपर जा रहा है। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर पेशेंट को वाल्वुलर प्रॉब्लम होगी कि नहीं? हाउ मेनी वाल्व्स इन द हार्ट वी हैव? 4। इन 4 में से अगर क्वेश्चन आ जाए द मोस्ट कॉमन वाल्व टू बी अफेक्टेड
इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आंसर इज माइट्रल वाल्व। ये क्या होगा? माइट्रल वाल्व। यंगर एज में याद रखे हमेशा माइट्रल वाल्व इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। तो देखें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में याद रखे ये माइट्रल वाल्व अफेक्टेड मोर देन एओर्टिक वाल्व, मतलब माइट्रल वाल्व सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है और इसके बाद सेकंड कौन सा अफेक्ट हो सकता है? एओर्टिक वाल्व अफेक्ट हो सकती है। अब इधर सुन ले, सबसे पहले अगर किसी ने टूथ एक्सट्रैक्शन की है, टूथ एक्सट्रैक्शन की है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया होगा? स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेन है। या किसी को स्किन इन्फेक्शन है उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होगा? स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। अब मुझे ये बताए चाहे काज जो भी हो, चाहे कोलोन कैंसर हो, चाहे जो भी काज हो, बैक्टीरिया का होना जरूरी है कि नहीं? और वो बैक्टीरिया हार्ट को कैसे पहुंचेगी? बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए मस्ट बात यह है कि बैक्टीरिया शुड बी इन द ब्लड एंड दे रीच इनटू द हार्ट। तो बैक्टीरिया इन द ब्लड इज कॉल्ड ऑफ बैक्टीरीमिया। इसको क्या कहते हैं? बैक्टीरीमिया। अब इधर सुन ले, यहाँ पे बैक्टीरिया आ गई है, दिस डॉट इज कॉल्ड बैक्टीरिया। मैं इस एरिया को थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ। देखिए ये वाल्व है, ये कौन सा वाल्व है? शाबाश, दैट इज कॉल्ड ऑफ माइट्रल वाल्व। सुन ले, इस माइट्रल वाल्व पे ब्लड के जरिए बाहर से बैक्टीरिया आ गई है और इस माइट्रल वाल्व के ऊपर कौन सा लेयर है? एंडोकार्डियम लेयर है। इसका मतलब अगर बैक्टीरिया यहाँ पे आ गई है तो हमारे ब्लड के अंदर इम्यून सेल्स होते हैं जो इस बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द यहाँ पे मैक्रोफेजेस आएगी कि नहीं? मैक्रोफेजेस आर द ईटर सेल्स। ये चाहते हैं कि हम बैक्टीरिया को क्या करें? खत्म करें। मैक्रोफेज के साथ साथ फाइब्रोब्लास्ट सेल आएंगे। कौन से सेल आएंगे? फाइब्रोब्लास्ट। और इसके साथ साथ मजीद इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए लिम्फोसाइट भी आएंगे। क्या चीज आएगी? लिम्फोसाइट। मुझे बताए इस स्ट्रक्चर के सबसे अंदर क्या चीज पड़ी है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इसके इर्द गिर्द क्या चीज आ गई? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के बाहर कौन से सेल हैं? फाइब्रोब्लास्ट। और फाइब्रोब्लास्ट के बाहर क्या है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, दीज सेल्स आर कॉल्ड इम्यून इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ये जब तब आते हैं व्हेन वी हैव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो दे आर गुड और बैड? दे आर वेरी गुड। लेकिन अगर बैक्टीरिया स्ट्रांग है और ये वीक है तो इसके इर्द गिर्द एक क्या बनाएगी? क्लम बनाएगी ताकि बैक्टीरिया मजीद डैमेज ना कर सके। तो हमें इन चार चीजों की जो एक जमघटा है, ग्रुप है, ये हमें इको पे नजर आएगा। और इस इको पे स्ट्रक्चर को, इन चार चीजों की कॉम्बिनेशन को, इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को वेजिटेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेशन। तो इकोकार्डियोग्राफी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हमें क्या नजर आएगा? वेजिटेशन। वेजिटेशन इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट एंड लिम्फोसाइट्स। इन चीजों की कॉम्बिनेशन को इकोकार्डियोग्राफी के ऊपर हम क्या कहते हैं? वेजिटेशन कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? ये वेजिटेशन है। अब क्वेश्चन ये है अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक और इको की है, इको, इस इको में मुझे इस तरह नजर आया, ये वाल्व है, वाल्व, इसमें यहाँ पे इस तरह फॉर एग्जांपल ये वेजिटेशन है, वेजिटेशन। अब इस वेजिटेशन और इस वेजिटेशन में क्या फर्क है? इसमें सबसे बाहर वाला जो लेयर है ये लिम्फोसाइट है। क्या है? लिम्फोसाइट। फिर क्या है? फाइब्रोब्लास्ट है। और इसके बाद क्या है? दैट इज कॉल्ड मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस की बजाय न्यूट्रोफिल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि दोनों का काम क्या है? ईटिंग है, बैक्टीरिया को खत्म करना है, फेगोसाइटोस करना है। लेकिन इस वेजिटेशन में और इस वेजिटेशन में फर्क क्या है? इसमें ये सारी चीजें वैसे अपने ऊपर क्लम्प हो चुकी है और इसमें किसके खिलाफ क्लम्प हुई है? बैक्टीरिया। ऐसा वेजिटेशन जिसके अंदर क्या चीज हो? बैक्टीरिया हो, इसको कहते हैं सेप्टिक वेजिटेशन। दैट इज कॉल्ड सेप्टिक वेजिटेशन। द पर्सन हैज सेप्टिक मीन सेप्सिस इन्फेक्शन को कहते हैं। इस पेशेंट को इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, तो तब वेजिटेशन है। तो अब वेजिटेशन कंटेनिंग बैक्टीरिया इनसाइड इज कॉल्ड सेप्टिक वेजिटेशन। और अगर सिर्फ ये तीनों चीजें आपस में मिले हैं जिसमें बैक्टीरिया ना हो, इसको कहते हैं एसेप्टिक वेजिटेशन या नॉन सेप्टिक वेजिटेशन। तो ये भी आप लोगों को क्लिनिकल डिफरेंस में पता होना चाहिए, दैट इज नॉन सेप्टिक या इसको हम कहते हैं एसेप्टिक वेजिटेशन। समझ आ रही है कि नहीं? तो सेप्टिक वेजिटेशन और एसेप्टिक या नॉन सेप्टिक वेजिटेशन। अब इस पे हम बात करते हैं, ठीक है जी, कि सेप्टिक और नॉन सेप्टिक वेजिटेशन में क्या फर्क है।
देखें यहाँ पे तो इन्फेक्शन है तब जाकर ये वेजिटेशन बनी है। अब यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल है, ये मिस्टेकनली एक दूसरे को क्या कर रही है, फाइट कर रही है। तो इसमें इन्फेक्शियस चीज प्रॉब्लम है और इसमें ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। तो वो वेजिटेशन जिसमें बैक्टीरिया ना हो और फिर भी वेजिटेशन बने, तो इन्फेक्शन का मसला है कि ऑटो इम्यून डिजीज का। तो एमसीक्यूज ये है एसएलई के अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है कि नहीं। तो एसएलई पेशेंट में अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाए उसका नाम क्या है, लिबमेन-सेक एंडोकार्डाइटिस। इसमें जो वेजिटेशन है इसकी नेचर सेप्टिक होगी कि एसेप्टिक, एसेप्टिक होगी। एसेप्टिक वेजिटेशन is seen in infective endocarditis of which patient, SLE patient, जो ऑटो इम्यून डिजीज है और जिसमें बैक्टीरिया हो। तो या तो जनाब ये किसी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होगा या स्टेफाइलोकोकस की वजह से या कोई स्किन इन्फेक्शन, तो ये SLE नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, बैक्टीरिया है। So which type of vegetation you will see on the echocardiograph if infective endocarditis is seen in SLE? Answer is aseptic vegetation. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेजिटेशन हमें एक्सरे पे नजर नहीं आती, ये वेजिटेशन हमें ईसीजी नहीं बताती, ये हमें सिर्फ इको बताती है, इसलिए द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज कॉल्ड ऑफ इको। लेकिन अगर कोई और अच्छा लिखना चाहे इसको कहते हैं ट्रांसथोरेसिक इको, ट्रांसथोरेसिक इको, ये याद रखिए ये वर्ड ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफ इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो ट्रांसथोरेसिक, थोरेसिक कैविटी में जाते हैं और इकोकार्डियोग्राफ करते हैं, इसका मतलब ट्रांसथोरेसिक व्यू इज द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में एक और चीज याद रखें कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट जब आता है, नंबर 1 इधर देखें क्लू में कि इन पेशेंट्स को क्लू का मतलब यह है कि इन लोगों की डिफरेंट फीचर्स क्या होती है। नंबर 1, दीज पीपल डिवेलप हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, इन लोगों को फीवर होता है। लेकिन अगर एसएलई पेशेंट है, एसएलई, तो उसमें इन्फेक्शन होता है नहीं, उसमें फीवर नहीं होती, या माइल्ड फीवर होता है, लो ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड फीवर का मतलब इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ न्यू ऑनसेट मरमर। इन्वेस्टिगेशन में जब हम अस्कल्टेशन करते हैं पेशेंट विल हैव एबनॉर्मल हार्ट साउंड। व्हाई? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो वेजिटेशन है वो वाल पे बनती है और हार्ट साउंड किस वजह से प्रोड्यूस होती है, क्लोजर ऑफ वाल की वजह से। तो अगर आप वेजिटेशन बनाए वाल पे तो वाल की ओपनिंग और क्लोजिंग ये नॉर्मल होगी कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल होगी। एमसीक्यू सुन ले, फिजियोलॉजिकली इन हेल्दी पर्सन हार्ट साउंड S1 एंड S2, लूप डोप जिसको कहते हैं S1 एंड S2, दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द वाल और क्लोजिंग ऑफ द वाल। आप दरवाजे को ओपन करें साउंड नहीं आएगी, आप इसको बंद करेंगे तो साउंड आएगी। जो वेजिटेशन हमने अभी डिस्कस की है ये वाल पे बनी है, तो वाल सही तरीके से क्लोज नहीं होगा तो साउंड नॉर्मल होगा कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल हार्ट साउंड इज कॉल्ड मरमर। पेशेंट विल डेवलप मरमर, हाई ग्रेड फीवर एंड मरमर। और इसके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, दिस पेशेंट डेवलप ओस्लर नोड्स। इन लोगों के अंदर क्या होते हैं? ओस्लर नोड्स, OSLERNODE, ओस्लर नोड्स इन लोगों में होता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओस्लर नोड। क्लियर है जी कि ओस्लर नोड हम कैसे करेंगे एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओस्लर नोड। सबसे पहले याद रखें ओस्लर नोड आर द लीजन, एबनॉर्मल लीजन, दे आर मेनली अफेक्ट टिप ऑफ द फिंगर। ये कहाँ पे बनती है? टिप ऑफ द फिंगर, जो फिंगर की बिल्कुल एंड है ना, इसको अफेक्ट करती है। और टिप ऑफ द फिंगर को हम पल्प ऑफ द फिंगर्स कहते हैं, पल्प ऑफ फिंगर्स। जो ओस्लर नोड है ये हमारे पास किस एरिया को अफेक्ट करती है? पल्प। पल्प स्टैंड फॉर टिप, बिल्कुल एंड जो होता है फिंगर की। दूसरी बात, इन लीजन्स को जब हम बाहर से देखते हैं दे लुक लाइक इन पिंक कलर। ये किस तरह होते हैं? पिंक कलर के। तो पिंक कलर में होते हैं, पिंक इन कलर, ठीक है। दूसरी बात, इन को जब हम टच करते हैं तो पेशेंट एक्सपीरियंस पेन, पेनफुल इन नेचर। तो दीज लेजन आर क्रिएटिंग पेन, तो दे आर पेनफुल लेजन, ठीक है, पेनफुल लेजन होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज लेजन आर राउंड अबाउट पी साइज इन स्ट्रक्चर, मटर के दाने के बराबर होते हैं, पी साइज होता है, तो पी एन साइज। तो ये चार चीजें ये करेक्टरिस्टिक है
وائوا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے OSCE وائوا، اور یہ آپ لوگوں کو ایگزامنر پوچھ بھی سکتا ہے کہ ایسا پرابلم جس کا لیجن ہارٹ میں ہو اور اس میں ٹپ آف دا فنگر پہ لیجن بنے، جو پنک کلر میں ہو، پینفل ان نیچر ہو اور پی سائز میں ہو، دیٹ از کالڈ، اس کو ہم کہتے ہیں 4 پیس. یہ 4 پیس یاد رکھے، 4 پیس، دیٹ از کالڈ اوسلر نوٹس. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوسلر نوٹس کہتے ہیں. 4 پیس، ہر ایک میں پی آتا ہے تو یہ 4 پیس ہے، اس کو اوسلر نوٹ کہتے ہیں. نیکسٹ ان لوگوں میں ایک اور فیچر ہوتا ہے دیٹ از کالڈ جین وے لیجن. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جین وے لیجن. جین وے لیجن یہ پین لیس لیجن ہے. اس کی اور اوسلر نوٹ کی ڈفرنس یہ ہے کہ کیا ہے؟ پین لیس لیجن، لیکن اس کی جو ایریا ہے آن پام آف دا ہینڈ، پام اینڈ سول آف دا فیٹ، مطلب جو پام ہے، ہینڈ کی ہتھیلی ہے، اس پر لیجن بنتے ہیں نارمل، اور سول آف دا فیٹ پہ، لیکن اس لیجن کو جب ہم ٹچ کرتے ہیں پیشنٹ ول ناٹ ایکسپیرینس اینی پین. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیجن کیا ہوتے ہیں؟ پین لیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. So these lesions are always of painless. So actually, if we are talking about the condition osseous nodes, so you people should go for tetrad. Tetrad means combination of 4 things. Characterized by pulp of the finger, painful in nature, pink in color and P in size. یہ 4 چیزیں believe me very importantly asked in the exam. ٹھیک ہے. Next thing you have to know for infective endocarditis patient, these patients also presented to you in complaint that there is some abnormal lesion on the palm of the hand and sole of the feet. لیکن ان لیجنز کو، یہ لیجن بلیکش ہوتے ہیں، بلیکش ٹو براؤنش، لیکن اس کو جب ہم ٹچ کرتے ہیں this lesion has no pain، اس کے اندر کوئی پین اینٹیٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور آخر میں لیکن انفیکٹو انڈوکارڈائٹس پیشنٹ آلسو ڈیولپ سپلینومیگیلی. ان لوگوں کی جو سپلین سائز ہے وہ اوورال کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہاں پہ لکھے سپلینومیگیلی، سپلینومیگیلی enlargement of the spleen size that is known as splenomegaly. spleen کے اندر آر بی سی کی کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹرکشن. it is called graveyard of RBC. یہ آر بی سی کی گریویارڈ ہے. اس کے اندر آر بی سی کی کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹرکشن ہوتی ہے. تو جب سپلین سائز میں بڑھ جائے تو اس کے اندر ڈسٹرکشن ریٹ کیا ہوگی؟ زیادہ. تو جتنا آر بی سی لائسس زیادہ ہوگی ایچ بی لیول کیا ہوگا؟ کم. اس لیے انفیکٹو انڈوکارڈائٹس پیشنٹ ڈیولپ انیمیاز. اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ انیمیا. انیمیا از ڈیو ٹو سپلینومیگیلی. اور آخر میں ایک اور پوائنٹ لکھے اس کی فیچر میں، انفیکٹو انڈوکارڈائٹس پیشنٹ آلسو لیڈ ٹو نیل بیڈ ہیموریجز. ان لوگوں کے اندر نیل بیڈ ہیموریجز بھی ہوتی ہے. نیل بیڈ ہیموریجز، نیل بیڈ ہیموریج. ٹھیک ہے. دیز پیشنٹ آلسو ہیو نیل بیڈ ہیموریجز. نیل بیڈ سے مراد یہ ہے کہ جو نیل ہے، ناخن ہے، اس کے نیچے جو سکن ہے اس کو نیل بیڈ کہتے ہیں. دا سکن آن وچ دا نیل ریزائڈ از کالڈ نیل بیڈ. ہمارے سکن کے نیچے چھوٹے چھوٹے بلڈ ویسلز ہوتے ہیں. دے آر ایبنارملی رپچر ان انفیکٹو انڈوکارڈائٹس. یار اگر کبھی کبھار ہمارا جو انگلی ہے یہ غلطی سے دروازے میں آ جائے تو یہاں پہ وہ ایریا بلیک ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہاں پہ جو بلڈ ویسل ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹیئر ہو جاتے ہیں، رپچر ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ لوگ جب بھی آتے ہیں اس کی نیل کو جب ہم دیکھتے ہیں اس میں ڈارک ڈارک کلر کی ریڈ کیا ہوتی ہے؟ نشان. اس کا مطلب جو نیل بیڈ ہے اس کے اندر ویسل سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیل بیڈ ہیموریجز. تو بلیڈنگ اسپاٹس انڈر دی نیل، بلیڈنگ اسپاٹس انڈر دی نیل، کہ نیل کے نیچے بلیڈنگ اسپاٹس، دیٹ از کالڈ نیل بیڈ ہیموریجز. اور اس کا ایک اور نام ہے، کبھی کبھار ایگزامنر ٹیسٹڈ یو، اٹ از آلسو نون ایز سپلنکٹر ہیموریجز. اس کو ہم سپلنکٹر ہیموریج بھی کہتے ہیں. تو سپلنکٹر ہیموریج اینڈ نیل بیڈ ہیموریج آر بوتھ سیم تھنگ. ٹھیک ہے. اندر تھنگ، what is the confirmatory test? What is the confirmatory test for infective endocarditis to rule out the cause? ہاں جی، ہاں جی. اوکے. ٹرانسٹوریسک ایکو تو ہم کرتے ہیں جس پہ ہمیں صرف کس کا پتہ چلے؟ ویجیٹیشن کا پتہ چلے. اب ویجیٹیشن میں بیکٹیریا تو ہے، لیکن بیکٹیریا ہم نے ابھی ایک پڑھی ہے کہ ملٹیپل اسٹیفائلوکوکس، سٹریپٹوکوکس، بوویس، ویریڈن. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس بیکٹیریا کی وجہ سے ہے؟ وی ہیو ٹو گو فار بلڈ کلچر. ہم کیا کرتے ہیں؟ بلڈ کلچر کرتے ہیں، سیرم لیتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں
اور بیکٹیریا کو کلچر کراتے ہیں اور 12 گھنٹے کے بعد ریزلٹ آتا ہے. اس میں پتہ چلتا ہے کہ وچ ٹائپ آف بیکٹیریا از ریسپانسبل فار انفیکٹو انڈوکارڈائٹس. اس کی جو انویسٹیگیشن آف چوائس ہے ٹو رولڈ آؤٹ دا کاز، تو آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے؟ بلڈ کلچر. ٹھیک ہے، بلڈ کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بلڈ لیتے ہیں اور بلڈ آگار کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ بلڈ آگار پہ ہم بیکٹیریا کو گرو کرتے ہیں اور 12 گھنٹے کے بعد اگر فار ایگزامپل اسٹیفائلوکوکس اوریس آیا، دوسرا بلڈ کلچر کرتے ہیں. ہم 2 کلچر کرتے ہیں اپارٹ 12 ہارس. ٹھیک ہے، ہر 12 گھنٹے کے بعد ایک کلچر کیا، 12 گھنٹے بعد رپورٹ آیا، پھر ایک کلچر کرتے 12 گھنٹے بعد رپورٹ آتا ہے. اگر سیم رپورٹ آ جائے، سیم کلچر میں سیم بیکٹیریا آ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ دس پرسن میں ہیو انفیکٹو انڈوکارڈائٹس. اور کلچر ٹیکنیک جس میں ہم کتنی کلچر کرتے ہیں؟ 2. کتنے ہارز اپارٹ میں؟ 12 ہارز اپارٹ میں. اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں ڈیوک کرائٹیریا. تو یہ MCQs بھی یاد رکھے، اس کو کہتے ہیں ڈیوک کرائٹیریا. So Duke criteria is a blood culture technique that we take a blood sample from a patient and we can grow bacteria 12 hours apart. ٹھیک ہے، تو ہم 2 کلچر کرتے ہیں 12 گھنٹے کے کیا وقفے پہ، اور اگر دونوں کلچر میں ایک ہی بیکٹیریا سامنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دس پرسن از پوزیٹیو فار انفیکٹو انڈوکارڈائٹس اینڈ دا کرائٹیریا از کالڈ ڈو کرائٹیریا. کلیئر ہے جی؟ ہاں اوکے. ملٹیپل کا مطلب کیا ہے؟ اوکے گڈ کوشچن ہی ریز کہ 2 3 بھی آ سکتے ہیں کہ نہیں. وہ تب اس کو کہتے ہیں میکس گروتھ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میکس گروتھ. وہ تب آتے ہیں جب آپ کلچر پہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، کیونکہ جو بلڈ آگار ہے جس چیز پہ ہم بیکٹیریا کو کلچر کرتے ہیں، ہر بیکٹیریا کی کلچر کے لیے ہم ڈفرینٹ مٹیریل ڈالتے ہیں. تو اگر اس میں زیادہ بھی ہے آپ کو وہ صرف وہ بتائے گا جس پہ آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور آپ کیسے بتائیں گے کہ ہم نے کون سا کلچر کرنا ہے؟ اگر ڈینٹل پروسیجر ہے تو ہم ویریڈن کو کلچر کرنا چاہیں گے. اسکن انفیکشن ہے اسٹیفائلوکوکس اوریس کو کلچر، تو کلچر کے لیے ہم ڈفرینٹ کنسٹیچوئنٹ ڈالتے ہیں اور وہی کلچر. اگر مکس گروتھ آ جائے، جس طرح یورین کلچر کرتے لوگ مکس گروتھ آتے، اس کا مطلب کہ سیمپل پہ کسی نے ٹائم زیادہ لگائے ہے تو یورین بھی کم کنسنٹریٹڈ اور اس کی رپورٹ پھر صحیح نہیں آتی. یہ کوشچن یاد رکھے، اف اے پرسن ڈو بلڈ کلچر فار اینی تھنگ، یہ یورین کلچر فار UTI اور اس میں کون سا گروتھ آ جائے؟ مکس گروتھ آ جائے، واٹ یو ول ڈو ایز اے ڈاکٹر نیکسٹ آنسر ول بی ریپیٹ دا کلچر. ہم کیا کرتے ہیں؟ کلچر کو ریپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بلڈ آنسر ہے، یہ بلڈ ریزلٹ ہے، یہ صحیح اتھینٹک ریزلٹ نہیں ہے. اس کی ٹریٹمنٹ آپ لوگ کو آ جائے کہ واٹ از دا ٹریٹمنٹ. ٹریٹمنٹ فار انفیکٹو انڈوکارڈائٹس ہائی ڈوز اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہائی ڈوز اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. اب لوگ کو صرف یہ آنا چاہیے کہ لو ڈوز دیں گے یا ہائی ڈوز دیں گے. آنسر ول بی ہائی ڈوز. اس کا ایک وجہ ہے، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم انفیکٹو انڈوکارڈائٹس میں بیکٹیریا کو ختم کریں. تو بیکٹیریا ویجیٹیشن کے اندر پڑی ہے کہ باہر ہے؟ اندر. تو ہمیں اندر جانا پڑے گا. اینٹی بایوٹک ڈوز کیا ہونی چاہیے؟ ہائی ڈوز چاہیے. ہائی ڈوز اینٹی بایوٹک اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم ویجیٹیشن کے اندر ڈیپ بیکٹیریا کو کیا کر سکے؟ ختم کر سکے. Another MCQ question, prognosis of infective endocarditis depend upon dash. What is prognosis? Chances of survival. کسی ڈیزیز میں انسان کی جو رہنے کی چانسز ہے، سروائیول چانسز ہے، اس کو پروگنوسس کہتے ہیں. انفیکٹو انڈوکارڈائٹس کے اندر پروگنوسس ڈیپینڈ اپان سائز آف ویجیٹیشن. یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ سائز آف ویجیٹیشن. اگر ویجیٹیشن کی سائز کیا ہے؟ زیادہ ہے تو پھر پرابلم زیادہ ہوگی. اگر سائز کم ہے تو پرابلم کم ہوگی. تو اس کا مطلب لیسر دا ویجیٹیشن گڈ ول بی دا پروگنوسس، لارجر دا ویجیٹیشن پور ول بی دا پروگنوسس. تو یاد رکھے کہ پروگنوسٹک کرائٹیریا آف انفیکٹو انڈوکارڈائٹس doesn't depend upon the type of organism but mainly it depend upon the size of vegetation. اور سائز آف ویجیٹیشن ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہمیں کون بتائے گا کہ ویجیٹیشن سائز کتنی ہے؟ دیٹ از فرام ایکو کارڈیوگراف. یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ایکو. اگر ویجیٹیشن کمپلیکیشن مجھے کون بتا سکتا ہے؟ انفیکٹو انڈوکارڈائٹس پیشنٹ ہے، واٹ آر دا کمپلیکیشن؟ فرسٹ کمپلیکیشن از والو رپچر. جس والو پر وہ ویجیٹیشن پڑا ہے اس والو کو وہ کیا کر سکتا ہے؟ رپچر کر سکتا ہے. تو والوولر ہارٹ ڈیزیز. اور اگر والو رپچر ہو جائے وہ صحیح طریقے سے پھر بند پائے گا؟ نہیں بند ہو پائے گا. تو اس سے واپس بلڈ جائے گی کہ نہیں؟ دیٹ از کالڈ ریگرجیٹیشن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریگرجیٹیشن. والو کی نیرونگ کو کیا کہتے ہیں؟ سٹینوسس کہتے ہیں. اور اگر والو پراپرلی کیا نہ ہو جائے؟ کلوز نہ ہو جائے اور اس سے بیکورڈ فلو ہو رہی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟
रीगर्जिटेशन। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेशेंट अगर ट्रीट ना करे तो उसमें वाल्व रप्चर हो सकती है। क्या हो सकती है? वाल्व रप्चर। फिर वाल्व की प्रॉपर क्लोजिंग नहीं होगी, इससे बैकवर्ड फ्लो होगी, जिसको रीगर्जिटेशन कहते हैं। और ये बैक्टीरिया अगर वहां से लीक कर जाए, ब्लड में जाए, कैन कॉज सेप्सिस, सेप्टिक शॉक करा सकता है। क्या करा सकता है? सेप्टिक शॉक करा सकता है। और वेजिटेशन क्या है? एक थ्रोम्बस है, इससे पीस डिटेच हो सकता है कि नहीं? और अगर वेजिटेशन से एक पीस क्या हो जाए, डिटेच, और ये दूसरी जगह पे जाकर ब्लॉक करे, एम्बोलिज्म करा सकता है। एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। वेजिटेशन से अगर एक टुकड़ा डिटेच हो जाए और वो हार्ट से निकले तो वो ब्लड के ब्रेन वेसल को ब्लॉक कर सकता है कि नहीं? इट कैन कॉज स्ट्रोक। ये क्या करा सकता है? स्ट्रोक करा सकता है। डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोक। तो देखिए कॉम्प्लिकेशन इज valvular problem, valve rupture, valvular regurgitation, septic shock and stroke और thromboembolism। इस वजह से हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को जितना हो सके हम जल्दी ठीक करते हैं। ठीक है, अब ब्रेक करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं इंशाल्लाह।